नारे रिसालत। हजरत कब तक आएंगे इंशाल्लाह? हजरत कब तक आएंगे? हजरत को बेदार करिए, बेदार करिए। हजरत अगर आराम फरमा रहे हैं तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजदल आनाम मिनल अदम व जअल अद-दियाअ वज़-ज़ुलम व खलक़ल लौहा वल क़लम वस्सलातु अला मन सल्ला अलैहि आदम व अबुल बशर व सल्लम अलैहि अल-हजर वश-शजर व बिशारतिही तलअतिश शम्स व इंशक़्क़ल क़मर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहुल मअबूद व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल महबूब। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোরআনের নির্দেশ অনুসারে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ভক্তি ভরে অন্তর খুলে মুহাব্বতের সঙ্গে দরুদ শরীফ পাঠ করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়ালা ওয়ালি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম। রাত তো অনেক হয়েছে, আপনারা সবাই ভালো আছেন? সবাই তো? আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ অনেক লম্বা সময় নেব না, ইনশাআল্লাহ অল্প কিছু আলোচনা করব, তারপরে হযরত আসবেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আরামে বসুন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে আমাদের সবাইকে দোয়ার প্রসেস শিখিয়েছেন। চালাও আমাদিগকে সোজা রাস্তায়। সোজা রাস্তা কি? সিরাতে মুস্তাকিম কাকে বলে? কোরআনে কারীমের তাফসীরে আসছে আস-সিরাতুল মুস্তাকিম हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा की जात ही का दूसरा नाम है सिराते मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा करीमेर सत्तार अपर नाम हलो सिराते मुस्तकीम। महबूब, তুমি যে রাস্তার দিকে পা উঁচু করবে ওই রাস্তাতে যত টার্নিং থাক না কেন ওর নাম হবে সিরাতে মুস্তাকিম। আয় মুস্তাফা, তুমি যদি জঙ্গলের দিকে হাঁটো তো ও জঙ্গল আর জঙ্গল থাকে না, ও জঙ্গল তখন সিরাতে মুস্তাকিমে পরিণত হয়। আবে একটু আওয়াজ খোলো তো, কি আছে? এই ভাই অপারেটর, একটু এটা এ করেন। হ্যাঁ, একটু জ্ঞান বাড়িয়ে দেন যেন দূর থেকে নেয়। अच्छा, हाँ, तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सरकार लिखचन, महबूब तेरी जात का क्या कहना, तेरी जात तो आला व अरफा है, तेरी जात का क्या कहना, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा। ऐ मुस्तफा, तुम्ही तो तुम्ही, तुम्हार गुलामদের পদাঙ্ক হলো খোদারি রাস্তা। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। যারা তোমার গোলামদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে তারা কোনোদিনের জন্য গোমরাহ হবে না। প্রশ্ন হলো এই, খোদাকে আমরা পাবো কোথায়? তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব। बेशक हक है। ইযা যখন, সাআলাকা মাহবুব তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, ইবাদি আমার বান্দারা, আন্নী জাতে খোদা সম্পর্কে, ফাইন্নী করিব তুমি জানিয়ে দাও আমি খোদা তাদের কাছে রয়েছি। सुभान अल्लाह। लोग खुदा की तलाश में घर से निकले हुए थे कि
कहां जाने से हमें खुदा का पता मिले, तो खुदा अपना एड्रेस यूं बयान फरमा रहा है कि महबूब, जो मुझे तलाश करते करते तेरी बारगाह के करीब हो जाए, मैं खुदा उसके करीब हो जाता हूं। महबूब जो तुझसे जुड़ जाता है, मैं खुदा उसके करीब होता हूं। ये सवाल लेकर बरेली की तरफ हमने सफर किया और इमाम अहले सुन्नत से हम पूछे, इमाम हम तो निकले थे खुदा की तलाश में, मगर खुदा का जवाब यूं आ रहा है कि महबूब जो तुझसे करीब हुआ, मैं खुदा उसके करीब हो गया। इसकी हकीकत क्या है? इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े, अहमद रजा बात समझ नहीं रहे हो, बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं है और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। ও পৃথিবীর মানুষ তোমরা কি জানো না, মুস্তাফার বাড়ি হলো আল্লাহর আদালত। যে মুস্তাফার দরবারে প্রেজেন্ট ও আল্লাহর দরবারে প্রেজেন্ট, যে মুস্তাফার দরবারে অ্যাবসেন্ট ও আল্লাহর দরবারেও অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, দুনিয়াতে আমরা সবাই এক খোদায় বিশ্বাসী, মুসলিমরা আমরা তো এক খোদায়, সারা দুনিয়ার সব লোক এক খোদায় বিশ্বাসী নয়। কেউ দুই খোদায়, কেউ তিন খোদায়, কেউ বহু খোদায়। এমন হলো কেন? তো মৌলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি মসনবী শরীফের মধ্যে একটা লিখছেন যে একটা অন্ধকার রাত্রিতে একটা বড় গোডাউনের মধ্যে একটা হাতি রাখা। রাত অন্ধকার, হাতি কালো, ঘরে আলো নেই, তিনটে। চারজন লোককে ঠিক করলো হাতির এক্সপেরিয়েন্স জানার জন্য, হাতি সম্পর্কে জানার জন্য। একজনকে নিয়ে যাওয়া হলো, ওর হাত দেওয়ানো হলো হাতির কানের উপরে। হাতির কানে হাত দিল, রুম থেকে আসলো বাইরে, বলল হাতি কেমন? তা বলছে গাছের তক্তার মতো। দ্বিতীয় মানুষটাকে নিয়ে যাওয়া হলো, ওর হাত দেওয়ানো হলো হাতির সুঁড়ের উপরে, সুঁড় থাকে না, সুঁড়ের উপরে ওকে হাত দেওয়ানো হলো। বাইরে আসার পরে জিজ্ঞাসা হলো হাতি কেমন? তা বলছে গাছের ডালের মতো। আরো একজনকে নিয়ে যাওয়া হলো, ওর হাত দেওয়ানো হলো হাতির পায়ের উপরে। ও হাতির পায়ের উপরে হাত দিয়ে বাইরে আসলো, বললো হাতি কেমন? তা বলছে গাছের মতো। আরো একজনকে নিয়ে যাওয়া হলো, ওর হাত দেওয়ানো হলো হাতির পেট এবং পিঠের উপরে। हाथी बड़ो धरा तो संभव है ना। वो जब घर से निकला बोले बाबा हाथी को कैसा पाया? बोले भाई वो तो पहाड़ की तरह है। तो चारजনের নিয়ত এক ছিল, হাতি দেখা। চারজন ঘরে ঢুকেছিল একই উদ্দেশ্যে, কিন্তু চারজনের রেজাল্ট এক রকম হয়নি, চার রকম হলো। কেউ বলল তখতার মতো, কেউ বলল গাছের ডালের মতো, কেউ বলল পাহাড়ের মতো, কেউ বলল গাছের মতো। তো চারজনের নিয়ত এক ছিল, কিন্তু চারজনের রেজাল্ট এক রকম নয়, চার রকম হলো কেন? মৌলানা জালালউদ্দিন রুমি লিখছেন যদি ঘরের মধ্যে একটা 50 টাকা দামের সিএফএল বাল্ব জ্বালিয়ে রাখা হতো তো চারজনের রেজাল্ট চার রকম হতো না, রেজাল্ট এক রকম হতো। তো সারা দুনিয়ার লোক খোদা খোঁজার জন্য বের হয়েছিল, কিন্তু প্রত্যেকে অন্ধকারে খোদা খুঁজতে গিয়েছে। কেউ দুই খোদায় বিশ্বাসী হয়েছে, কেউ তিন খোদাতে, কেউ অনেক খোদাতে, আর যাদের হাতে নূরে মুস্তাফার টর্চ লাইট ছিল ওরা এক খোদাতে বিশ্বাসী হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रेजा अजहारी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अरे जे नूरे मुस्तफा संगे निये जाबे वो हिदायत पाबे, जे नूरे मुस्तफा संगे ना निये जाबे वो गुमराह हो जाबे, वो गुमराह हो जाबे। अच्छा
একটু আগের দিকে চলুন তো। মুস্তাফা করিমকে মানবেন কেমন? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন থাকবে? তো চলুন, সবচেয়ে প্রথমে আমরা সফর শুরু করব আরব থেকে। আরব শরীফে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারি শায়ের हजरत हसन बिन साबित का जिज्ञासा करते, हसन मुस्तफा के बारे में आप कुछ कहें। तो हजरत हसन बिन साबित यूं कहते हैं कि व अजमल मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अहसन मिनका लम तलिदिन निसा। नबी তোমার মতো সুন্দর আমার চোখ দুনিয়াতে কাউকে দেখেনি, আর তোমার মতো নিখুঁত বাচ্চা দুনিয়াতে কোনো মা জন্মই দেয়নি। خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء। তোমার গঠন দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেমন যেমন হতে চাইছিলে তোমার খোদা তোমাকে তেমন তেমন তৈরি করে দিয়েছেন। अब मिस्र की तरफ हम सफर शुरू किए। मिस्र के एक बड़े शायर हैं हजरत बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बूसीरी। तो हजरत बूसीरी दरबार गए, बोलती इमाम आप कुछ कहें मेरे रसूल के बारे में। इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह पॉकेट থেকে পেন বের করে লিখছেন, فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي। মুস্তাফার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। যারা যারা আলফাজ, সেন্টেন্স, ওয়ার্ড ব্যবহার করে এগুলো নিজেদের শব্দ ভান্ডারের পরিচয় দেয়, রাসূলের আসল রিয়ালিটি কেউ বয়ান করতে পারে না, লিমিটেশনের নেই। আরব হলো, মিশর হলো। এইবার আমরা চলে আসছি আমাদের দেশের দিকে। হযরতে শেখ সাদি रहमतुल्लाह अलैहिর কাছে গেলাম। शेख सादी आप कुछ कहिए। तो हजरत शेख सादी पॉकेट থেকে পেন বের করে লিখছেন, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तु ही किस्सा मुख्तसर। আয় মুস্তাফা তোমার সম্পর্কে কি লিখবো? আমি এতটুকু বলছি, আল্লাহর পরে সবচেয়ে সম্মানীয় জাত হলো তোমারই সত্তা। हमने तीनों से रिजल्ट ले लिए। अब हम सफर कर रहे हैं हिंदुस्तान के उत्तर भारत की तरफ। अब यूपी पहुंचे, वहां जाने के बाद एक दरवाजे पे हाजिरी लगाई और हमने ठकठकाया कि हजरत जी अंदर हैं। हजरत बोले हाँ हम हैं। मैंने कहा मेरे रसूल के बारे में कुछ कहिए। हजरत जी रूम से निकले और बोले मुस्तफा तो हम जैसे बशर थे। हम उनको 3 तलाक देकर वापस हो गए कि अरब वाले ये कहते हैं, मिस्र वाले ये कहते हैं, शेख सादी ये कहते हैं और आप कहते हैं मुस्तफा हम जैसे बशर थे। उसको हमने छोड़ा। दूसरे दरवाजे पे हाजिरी लगाई, वहां जाकर पूछा कि आप हैं घर में? बोले हाँ हैं। मैंने कहा मुस्तफा के बारे में कुछ कहिए। बोलते हाँ हाँ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पापो छिलो दोषो छिलो किंतु अल्लाह पाप के क्षमा करे दिए छे। ये दोनों का रिजल्ट सुनकर मैं मायूस होकर जब वापस होने लगा घर की तरफ, किसी ने आया कोई शख्स और मेरा कंधा पकड़ा, कहा अहमद रजा वापस कहाँ जा रहे हो? इसी उत्तर भारत में एक आशिक रसूल भी बसते हैं, चलते हैं उनकी नगरी पे। मैंने कहा एड्रेस क्या है? कहा बरेली शहर है। मैंने कहा नाम क्या है? कहा अहमद रजा है। मैंने कहा चलो चलते हैं उनके पास। मैं वहां हाजिरी लगाई। मैंने कहा हुजूर अरब वाले ये कहते हैं, मिस्र वाले ये कहते हैं, शेख सादी ये कहते हैं, देवबंद वाले तो ये कहते हैं, अब आपका क्या कहना है? इमाम अहले सुन्नत जेब से कलम निकाले और बोल पड़े, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद हैरान हूं कि मुस्तफा तुझको सरवर कहूं कि मालिक कहूं कि मौला कहूं कि आका कहूं कि मलजा कहूं, मैं क्या कहूं? मैं खुद हैरान हूं। अब मैं एक ठहर के सवाल करूं, इमाम साहब अगर कहते कि मुझे सना नहीं आती, सूरा फातिहा नहीं आती, तो फिर मुक्तदियों का हाल क्या होगा? फिर हम इमाम अहले सुन्नत से लिपट गए कि हजरत आप तो इस सदी के मुजद्दिद हैं, आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे ड्राइवर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं। अगर आप कहते हैं मैं खुद हैरान हूं तो फिर हम लोगों का हाल क्या होगा?
आप कुछ खुलासा तो कर दीजिए। इमाम अहले सुन्नत मुरीदों की रिक्वेस्ट पर फिर कलम निकाले और लिख दिया, अहमद रजा कान खोल कर सुन ले, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। तब सुबहानाल्लाह। আয় মুস্তাফা, আমি তোমার সম্পর্কে এতটুকু বলবো যে তুমি হলে একমাত্র খালিকের বান্দা, বাকি দুনিয়ার আকা। তুমি হলে একমাত্র আল্লাহর গোলাম, বাকি সমস্ত মখলুকাতের ইমাম। এটাই হলো আমাদের আকীদা, এটাই হলো আমাদের দ্বীন। এরই নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার শুনুন, একটু আগের দিকে যাই। সামনে আমাদের আসছে রমজান। জিকির, ইবাদত শুধু কি আমরা করি? না, দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবাই করে। আল্লাহ পাক বলেন, তুসাব্বিহু লাহু আস-সামাওয়াতু আস-সাব'ু ওয়াল আরদু ওয়া মান ফীহিন্না ওয়ালাকিন লা তাফকাহুনা তাসবিহাতাহুম। ये सब तो आसमान, ये जमीन এবং যা আছে আসমান জমিনের মাঝখানে সবই তোমার জিকির করে, কিন্তু আপন আপন ভাষাতে, আপন আপন রঙ্গিতে, আপন আপন ভঙ্গিতে, আপন আপন ল্যাঙ্গুয়েজে। তুমি তাদের ভাষা বুঝতে পারো না। हजरत बहलोल दाना का नाम आपने सुना होगा। तो साथियों के साथ पिकनिक के लिए गए हुए थे साहिल समंदर, ঠিক আছে, সমুদ্র তীরে। তো ওখানে গিয়ে সবাই তো এনজয় করে, মস্তি করে। কেউ খানা পাকাচ্ছে, কেউ पानी আনছে, কেউ থালা ধুইছে। ये लोग अचानक देखे कि भाई यहाँ हजरत बहलोल मौजूद नहीं है। लोगों ने उनका पीछा किया, आगे जाकर देखे कि जहां से पानी जा रहा है, समंदर का पानी मौज मार रहा है, वहां हजरत बहलोल सुकून और चैन के साथ बगौर कुछ सुन रहे हैं, इस अंदाज से बैठे हुए हैं। लोगों ने पूछा, बहलोल यहां तुम आए थे मस्ती करने के लिए, तुम ये क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलोल का जवाब सुनो। हजरत बहलोल बोले, साथियों मैं पानी की जुबान से अपने परवरदिगार का जिक्र सुन रहा हूं। তোমরা মনে করছো যে আমি এখানে অন্য কাজে এসেছি? না না, তুসাব্বিহু লাহু আস-সামাওয়াতু আস-সাব'ু ওয়াল আরদু ওয়া মান ফীহিন্না ওয়ালাকিন লা তাফকাহুনা তাসবিহাতাহুম। ये पानी যে কলকল কলকল চলচল চলচল আওয়াজ করছে, পানি আওয়াজ করে না, পানি আপন গোগা গোগা তোতলা তোতলা জবান দিয়ে আপন পরওয়ারদিগারের জিকির করে থাকে। আমি পানির জিকির শ্রবণ করছি। আচ্ছা, ये হায়াত আর মওত কেন? যদি আল্লাহ পাক হায়াত দিবেন, মওতের পুলিশ पे লাগিয়েছেন কেন? আমাদের পিছনে মওতের পুলিশ আছে না নেই? हाँ, अरेस्ट तो जरूर करेगी। हाँ, तो क्यों? হয় হায়াত নয় মওত, নয় মওত না তো হায়াত বাদ, যে কোনো একটা। হয় আলামে আরওয়াহতে থাকতাম, কিন্তু আবার দুনিয়াতে আসলাম কেন? আর দুনিয়াতে যখন আসলাম তো ফের আমাদের পুলিশ অ্যারেস্ট করবে বা কেন? তা বলছে, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। হায়াত আর মওতের অ্যাডমিট কার্ড কে তোমাদের হাতে এই জন্য দিয়েছে যে তোমাদের আমলের রেজাল্ট কেমন হবে সেটা চেক করার জন্য, সেটা চেক করার জন্য। তো আমল, এই হায়াত আর মওত, মওত কাকে বলে? দুনিয়াবাসী মানুষ মনে করে যখন হার্টের মধ্যে ব্লিঙ্কিং বন্ধ হয়ে যায়, চোখের ঝাপটানি অফ হয়ে যায়, দেহের মধ্যে হরকত বাকি থাকে না, মেডিকেল সায়েন্স তাকে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। কিন্তু ও পৃথিবীর মানুষ তা নয়, তা নয়। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন, মক্কার কাফেরদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, ইয়া আহলাল আরব কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ও আরববাসী মানুষ, এসো কাছে, বসো আমার সঙ্গে, পড়ো আল্লাহ এক এবং আমি হলাম তার রাসূল। আরববাসী মানুষ রাসূলের কথা শুনছেন না, দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে খবর দিচ্ছেন, মাহবুব ইন্নাকা লা তুসমিউল মাউতা, এই মুর্দাগুলো তোমার কথা শুনবে না। কিন্তু ওদের দেহে জান ছিল, হাতে হরকত ছিল, পায়ে হাঁটনের ক্ষমতা ছিল, চোখে নূর ছিল, কানে সামাত ছিল, মুখে কুওয়াতে গোয়াই ছিল,
কিন্তু জিব্রাইল ফেরেশতা ডিক্লারেশন দিলেন এরা মুর্দা। আবার যখন আমরা বদর, উহুদ, খায়বার, খান্দাক বিভিন্ন যুদ্ধ প্রান্তে যাচ্ছি, কারোর হাত কেটে পড়ে, কারোর গলা কেটে পড়ে, কারোর মাথা কেটে পড়ে, দেহে ধড়কন নেই, মুর্দা বলার জন্য মুখ খুলছি। আবার জিবরিল ফেরেশতা এসে বলছে আহমদ রাজা খবরদার, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, এদেরকে মুর্দা বলবেন। মাওলা যাদের দেহে আত্মা ছিল তাদেরকে বললে মুর্দা, যাদের দেহে আত্মা নেই তুমি তাদেরকে জিন্দা বলছো? বলছে হ্যাঁ শোনো, হায়াত আর মওতের সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে নয়, হায়াত আর মওতের সম্পর্ক ওয়াফাদারি মুস্তাফার সঙ্গে রয়েছে। যে মুস্তাফার ওয়াফাদার ও মরণের পরেও জিন্দাবাদ হয়, যে মুস্তাফার গাদ্দার হয় ও জিন্দা থাকার পরেও মুর্দাবাদ হয়ে যায়। মওত কাকে বলে, হায়াত কাকে বলে? দেখুন হাদিসের মধ্যে আসছে 70টা তলোয়ার, 70টা তলোয়ার যদি এট এ সেম টাইম এট এ সেম প্লেসের উপরে আঘাত করা হয়, 70টা তলোয়ার 70, যতটা ব্যথা হয় মওত তার থেকেও আরো বেশি কষ্টের। আল্লাহ। অন্য হাদিসে আছে 300টা তলোয়ারকে, এখানে 70 ছিল, এখানে 300 তলোয়ারকে যদি এট এ সেম টাইম সেম প্লেসের উপর আঘাত করা হয়, যতটা কষ্ট হবে মওত তার থেকেও অনেক বেশি শক্ত। আল্লাহু আকবার। কিন্তু আজ আমরা মওতের কথা ভুলে গিয়েছি, মওতের স্মরণ আমাদের নেই। কুল গাছ বোঝেন? কুল গাছ আছে এদিকে? হ্যাঁ, কুলকে কি বলো? কুল বলো না বের বলো? আমাদের কলকাতা দিকে বোর বলে, মুর্শিদাবাদে বোর বলে, কলকাতায় কুল বলে, তোমরা বের বলো, ওই একই জিনিস। হ্যাঁ, যেটা হাফ কিলো ওটাই 500, হ্যাঁ না? আচ্ছা, তো একটা কুল গাছের ডাল কাটো, কুল গাছের ডাল, ওতে কাঁটা থাকে কি না? থাকে। ওই কুল গাছের ডালের উপরে একটা ভিজা চাদর ফেলে দেন, 20 মিনিট পরে ওই চাদরটাকে টানুন তো কি হাল হবে? ফেটে যাবে। চাদরের সুতাগুলো ঠিক থাকবে না, সব নড়চড় হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষ, বের গাছের ডালের সাথে কুল গাছের কাঁটার সঙ্গে গামছার সম্পর্ক ছিল 20 মিনিটের। 20 মিনিট পরে যখন দুজনকে জুদা করা হচ্ছে, তো হাল আর হাল থাকছে না, হাল বেহাল হয়ে যাচ্ছে। বলছে তুমি একবার চোখ বন্ধ করে ভাবো, তোমার দেহের মধ্যে আত্মা বাসা বেঁধেছিল 20 দিন নয়, কারোর 20 বছর, কারোর 50 বছর, কারোর 100 বছর, কারোর 90 বছর। যখন 100 বছর সম্পর্কের পরে, 100 বছর আত্মীয়তার পরে, 100 বছর রিলেশনশিপে থাকার পরে, 100 বছর প্রেম থাকার পরে যখন মালাকুল মউত তোমার রূহকে ধরে টানবে, তো ভাবো তোমার দেহের কি হাল হবে, তোমার আত্মার কি হাল হবে। আল্লাহু আকবার, কি অবস্থা হবে। ফের উদাহরণ দিচ্ছি শোনেন। বাড়িতে যখন মেয়েরা আটা গুঁদে খমির করে, ওতে চুল দেখা যায় না মাঝে মধ্যে, দাড়ির চুল, পাটের ভুসি পাওয়া যায় ওতে। মেয়েরা কি করে, দুটো নাখুন দিয়ে এইভাবে করে ধরে হালকা টান দেয়, বেরিয়ে চলে আসে। আটা থেকে চুলকে যখন টেনে বের করা হয়, বা আটা থেকে যখন সুতাকে টেনে বের করা হয়, সুতার কোনো ক্ষতি হয়? আটার কোনো ক্ষতি হয়? আটাও টের পায় না যে কিসকো हमने छोड़ा, আর সুতাও টের পায় না হাম কাহা সে বাহার আয়ে। তা বলছে ওটা হলো কাফেরের মত, কিন্তু মুমিনে কামিলের মত যখন হবে, মালাকুল মউত যখন মুমিনে কামিলের দেহ থেকে আত্মাকে টেনে নিবে, মুমিনের আত্মাও টের পাবে না, মুমিনের দেহ কষ্ট পাবে না। হাকিমুল উম্মত मौलाना अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि रूह क्यों ना हो मुस्तरिब ऐसी मौत पर, अरे सुनते हैं कि मर के होगी ज़ियारत रसूल। रूह क्यों ना हो मुस्तरिब ऐसी मौत पर, अरे सुनते हैं कि मर के होगी ज़ियारत रसूल की। अरे कब्र में जैसे मैं उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं,
जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे आज वो जलवा दिखाने आए हैं। कब्र में जैसे मैं उनको पाऊं पकड़ के दामन मचल ही जाऊं, जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे आज वो जलवा दिखाने आए हैं। जे मुस्तफा के ना देखे या नबी सलाम अलैका, ना देखे मुस्तफा जाने रहमत, ना देखे काबे के बदरुद्दोजा, ना देखे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे आज वो जलवा दिखाने आए। अच्छा, দুইজন বন্ধু, একজন আছে ফারাক্কার ওই দিকে আর একজন ফারাক্কার এই দিকে, একজন মালদার দিকে আর একজন মুর্শিদাবাদের দিকে। ये ओके फोन করছে, आप कहाँ हैं? बोले भैया मैं तो इस पार हूँ। बोले तुम कहाँ हो? बोले हम तो इस पार हैं। बोले हम तो तुमसे सलाम करना चाह रहे थे। तो बोले ठीक है, तुम भी ब्रिज पकड़ लो, आगे की तरफ बढ़ो, हम भी बढ़ते हैं, आके दोनों गले मिल लेंगे। तो নদীর দুই ধারে যদি দুইজন থাকে তো ওরা যদি সাক্ষাৎ করতে চায় কি করতে হবে? আগের দিকে হাঁটতে হবে, যেখানে সেতু বা ওভার ব্রিজ থাকবে ওখানে গিয়ে দুজনে সালাম করবে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন, ইন্নামাল মাউতু জাসরুন ইউসিলুল হাবিবা ইলাল হাবিব। আরে মওত হলো একটা সেতু বা ব্রিজ, ये বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়, হাবিবের সঙ্গে মেহবুবের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়, আরে উম্মতের সঙ্গে মুস্তাফাকে গলা মিলিয়ে দেয়। ইন্নামাল মাউতু জাসরুন ইউসিলুল হাবিবা ইলাল হাবিব। আচ্ছা, বর্তমানে আমাদের সমাজে একজন বড় পীর সাহেব আছে। কে? नहीं वो तो है भाई, हमारे सर पर है, वो लोग तो रियल लोग हैं, मैं किसी फेक की बात कर रहा हूं। हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा पीर अभी निकला हुआ है, उसका नाम है हजरत मौलाना मोबाइल फोन। बहुत बड़े पीर है और इनके 3 खलीफे हैं हजरत, मौलाना यूट्यूब, मुफ्ती फेसबुक और अल्लामा गूगल। बच्चों को जिस चीज की जरूरत होती है अब मौलवियों के पास नहीं जाते हैं, वहां जाके घर में बैठकर सर्च करते हैं, आई वांट टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, मुझे इस चीज के बारे में मालूमात चाहिए। वहां पर वो लिख के दे देते आर्टिकल, उसको लेकर कॉपी पेस्ट करते हैं। जिनका हाथ यहाँ पर था हाथ यहाँ आ गया, आमीन जोर नहीं होता था, अब आमीन भी जोर होने लगे हैं। तरावी 20 रकत हुआ करती थी, अब 8। हर चीज में लोग ऑफर की तलाश में निकले हुए हैं। दीन इस्लाम को जियो का सिम समझे हुए हैं कि भाई यहाँ पोर्ट कर लो, सस्ते में हो जाएगा काम। नहीं भैया, सस्ते में बस्ता मत भरो। कयामत के दिन अगर खुदा ने पूछ लिया कि हाँ भाई 8 जो लोग पढ़ते थे वही लोग ठीक थे, तो हमें कोई नुकसान होगा? क्यों? 12 रकात हम नफल के खाते में जमा कर देंगे, एक्स्ट्रा है हमारे पास। और खुदा ने अगर कयामत के दिन अगर पूछ लिया कि नहीं 20 वाले ही सही थे, तो 8 वाले अहले हदीस भाई हमसे मांगेंगे कि हुजूर थोड़ा कर्जा दे दे, हम उस दिन बोलेंगे नहीं हम नहीं देंगे। इसलिए कयामत में मुंह दिखाना हो जेब भर के ले चलो, काम लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नफल का खाता खुला हुआ है वहां जोड़ देना। तो सुनिए, हम आ रहे हैं इस सब्जेक्ट पर थोड़ी देर में। तो এখন বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, আমাদের সমাজের যুবকদের যার যা কিছু প্রয়োজন হচ্ছে শুধু সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব আর ফেসবুক। যুবক শোনো, ইউটিউবে কি পাওয়া যায় না, সবকিছু A to Z যেটা সার্চ করবে, অপারেশন থেকে আরম্ভ করে বাচ্চাদের খাতনা থেকে আরম্ভ করে যেটা দরকার, চোখ সম্পর্কে নলেজ, বক্তব্য যা ইচ্ছা। তো আজ পর্যন্ত ইউটিউবে কেউ খাতনার ভিডিও সার্চ করে নিজের বাড়ির কোন বাচ্চার খাতনা কেউ করেছে? করে না। কেন? ও ছুরি কি পাওয়া যাবে না মার্কেটে? আছে তো। ও ব্লেড পাওয়া যাবে, ও সুতা পাওয়া যাবে, ও মহলম পাওয়া যাবে, সব কিছুই তো রয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিকও আছে, কিন্তু করে না কেন? বলছে হ্যাঁ যদি সামান্য মিস্টেক হয় তো লাইফটা নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, সেনসিটিভ প্লেস। তারপরে আমি আহমদ রাজা আপনাদের সামনে মৌলবি হিসাবে হাজির এখানে আজ। ঠিক আছে, মৌলবি আমি। যদি আমি কলকাতা যাওয়ার পরে
আগামী কালকের বোর্ড লাগিয়ে দিই যে আহমদ রেজা সামদানি এখানে गल ब्लाडर ऑपरेशन করবে। আপনারা কে কে যাবেন? आप में से कौन कौन लोग जाओगे मेरे पास ऑपरेशन होने के लिए? तुम जाओगे? नहीं, मोहब्बत से मत बोलो, मुझे हकीकत चाहिए। हाँ हैं, ओरिजिनली क्यों যাবে না কেন? আহমদ রাজা এজ এ ইসলামিক স্কলার এখানে হাজির, ডক্টর হিসাবে নয়। তো মৌলবীর কাছে অপারেশন করলে জানের খতরা। मैं कहता हूं आई एम एग्री विथ यू, हाँ हाँ আমি তোমার সঙ্গে একমত। मौलवी के पास ऑपरेशन कराने से जान का खतरा होता है, और चैनल पर बैठे हुए डॉक्टर साहब से फतवा अगर लोगे तो ईमान का खतरा होता है, ওখানে ঈমানের খতরা। তো আমরা সুন্নিরা জান তো দিতে পারি, ঈমান দিতে পারি না। সেহেতু যুবক শোনো, খুব হিসাব নিকাশ করে চলো, হিসাব নিকাশ করে। আচ্ছা, এখন আমি স্টেজে ওঠার আগে সিঁড়িতে পা রাখলাম, सीढ़ी है ना यहाँ, तो सीढ़ी पे पा रख ले, स्टेज नाराज है, गुस्सा करता है? सीढ़ी पर कदम रखने से छत नाराज हो जाता है कि तुमने सीढ़ी पर क्यों कदम रखा, मुझ पर मत चढ़ो, ऐसा है? हैं ना, কেন? সিঁড়িতে পা রাখলে ছাদ সন্তুষ্ট হয়, লোকটা হাত পা না ভেঙে সুস্থভাবে আমার কাছে পৌঁছে যাবে। তো খোদা পাওয়ার সবচেয়ে মজবুত সিঁড়ির নাম হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তো দামানে রাসূলে যদি কেউ হাত দেয়, এতে খোদা নারাজ হয় না, খোদা সন্তুষ্ট হয় যে লোকটা গোমরা না হয়ে আমার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, আমার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। বর্তমান সময়ে টেলিভিশনকে সামনে রেখে, ইউটিউব আর ফেসবুককে সামনে রেখে আমাদের যে মুনাজাত আমরা করি, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, हम पढ़ते हैं ना अपनी मुनाजात में, दुआओं के अंदर। लोग कहते हैं ये बिदअत है, तुम्हारे मौलाना अहमद रजा ने ये बिदअत सिखा दी है तुम्हें। मैं कहता हूं नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया की तरफ तशरीफ लाए, 309 साल तक हजरत आदम ने अपने सर को बुलंद नहीं किया, आसमान की तरफ नहीं देखा। मौला तेरी जन्नत से मुझे दुनिया की तरफ जाना पड़ा, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खामोश भी नहीं थे, अपने एक्सपीरियंस से कुछ दुआएं मांग रहे थे। मगर कुरान यूं कहता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कलिमात हजरत आदम के सीने में डाला। हजरत आदम आज नए सिरे से न्यू स्टाइल में अपने हाथ को उठा दिए और यूं दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मोहम्मद, ऐ मौला 309 साल तक मैं अपने एक्सपीरियंस से तेरी बारगाह में मांग रहे थे, आज मैं तेरी बारगाह में मांगता हूं मुस्तफा के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस में है फकुफिर आदम, अल्लाह ने आदम को माफ फरमाया। फिर अल्लाह ने पूछा, या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन, आदम मुस्तफा को कैसे पहचाना? बोले मौला इज नफख्ता फिया मिन रूहिका व रफअतु रासी व रअयतु अला बाबिल जन्नति मकतूबन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, मैंने अपने सर को उठाया तो जन्नत के दरवाजे पर देखा लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब लोगों इंसाफ से बताओ, जब अजमेर जाते हो क्या लिखा रहता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं? बिल्डिंग के दरवाजे पर नाम उसी का होता है, मकान का मालिक जो होता है। आप किसी के घर में जाते हो, दरवाजे पर नाम किसका होता है? जो मालिक होता है। तो घर के दरवाजे पर नाम उसी का होता है, घर जिसका होता है। तो जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है, गोया जन्नत मुस्तफा की है। इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो दूर हो जा,
अरे हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत दरवाज़ा मुस्तफर नाम। अच्छा, ये तो हो गई हदीस और कुरान की आयत, मगर अहमद रजा समदानी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर मैं, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम अहमद रजा है और मेरे वालिद साहब का नाम हजरत गुलाम समदानी रजवी, ठीक है, जिनको मुफ्ती आजम बंगाल कहते हैं इस वक्त। उनकी तकरीबन 70 से ज्यादा तसनीफात है। उनकी जो बड़ी तसनीफ है तफसीर समदानी, फैज़ रब्बानी तफसीर समदानी 11,500 सफ़े में है। तो अगर मैं शराब पीता और 3/4 पैंट लगा के रोड पर टहलता और ताश और जुए खेलता, तो क्या हजरत हमें बुलाते यहाँ जलसे के लिए? बुलाते? नहीं बुलाते। हजरत बुलाते हमें? नहीं। यही कहते कि लायक बाप का नालायक बेटा घूम रहा है। बाप इतना बड़ा आलिम है और बेटा शराबी जुआरी बन गया। क्या पता चला? जो बाप की सुन्नत पर कायम रहता है वो बाप का लायक बेटा होता है, और जो बाप की सुन्नत से हटकर बाप की सुन्नत को बिदअत का फतवा लगाकर छोड़ देते हैं वो बाप का नालायक बेटा हुआ करता है। लोगों, यूट्यूब और फेसबुक देखकर कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा का वसीला देना बिदअत और हराम और शिर्क है। मैं कहता हूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदाए कायनात में, स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ये अपनी दुआ में मुस्तफा का वसीला थामा। मुस्तफा का वसीला दुआओं के अंदर देना आदम की सुन्नत है। तो जो मुस्तफा के वसीले को मानता है वो आदम की लायक औलाद है, और जो मुस्तफा के वसीले का इनकार करते हैं वो आदम की नालायक औलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि आला हजरत ने हमें आदम का लायक बेटा बना दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, उलमाए किराम मौजूद है, इनसे जाकर कल पूछ लीजिएगा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, इस अरबी इबारत का अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो बन जाएगा या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। इसी का तर्जुमा है। आला हजरत ने कोई नया दीन नहीं सिखाया, बल्कि अपने बाप की अरबी दुआ को उर्दू में ट्रांसलेट करके हमको याद करा दिया। आला हजरत नতুन दिन देन नहीं। अच्छा, আমরা এখন কোন দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছি? পশ্চিম। এর আসল উত্তর হলো কিবলার দিকে, তাই তো? দুনিয়াতে এমন একটা সময় ছিল যে সময়ে কিছুদিনের জন্য নামাজ হয়েছিল ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামাজ অবস্থায় তাকবীরে তাহরিমা অবস্থায় বারবার চেহারাকে ওঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন। আল্লাহ পাক জিবরিল খবর করো قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। महबूब, তোমার নূরানি চেহারা বারবার ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আকাশের দিকে উঠছে। তোমার খোদা তোমার চেহারার জিয়ারত করে নিয়েছে। তুমি চাইছো লোকেশন চেঞ্জ করবে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিবে, নেভিগেশন চেঞ্জ করবে, তো ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা নুনে তাকিদ के साथ है महबूब, তোমার জন্য উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম নয়, যেদিকে মুখ করে তুমি সন্তুষ্ট হবে আমি আমার কিবলাকে সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেব। अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नहवी और सरफी उलमा से पूछिए, नूने ताकीद के साथ है महबूब, जिधर तेरी मर्जी हो जाएगी जरूर भी जरूर उस तरफ हम अपने किबले को फेर देंगे। जिधर तेरा मुंह हो जाएगा तो खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, তাহলে আমাদের মুখ ছিল কোন দিকে? ফিলিস্তিনের দিকে। আমাদের মুখকে কাবার দিকে আনলো কে? নবী। কার ওসিলায় মুখ ঘুরলো আমাদের? নবীর ওসিলায়। যদি কোনো ভাই বলে নবী का वसीला चलबे ना, बोल भाई नई मस्जिद बनाओ और पूरब की तरफ मुंह करके नमाज शुरू कर दो।
हमें काबा बहैसियत किबला मिला है मुस्तफा के वसीले। তো যদি কেউ বলে ওসিলা নেওয়া চলবে না, নতুন মসজিদ তৈরি করো, ওই দিকে মুখ করে নামাজ শুরু করো। কেন? কাবাকে কিবলা পেয়েছি মুস্তাফার ওসিলাতে। এবারে আসুন আগের দিকে যাই। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে ছিলেন? নবী। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নবী। বাপ নবী, ছেলে নবী, পিতা নবী, পুত্র নবী, ফাদার নবী, সন নবী। তো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছ থেকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইরা ওনাকে নিয়ে একটা কুয়োতে ফেলে দিয়েছিল, আপনাদের সবার জানা আছে। সবার জানা আছে। কিন্তু আমি শোনাবো, ওইটা বাড়িতে যখন ফিরে আসছিল তো 11 জন ভাই, আহাদা আশারা কাওকাবান ওয়াশ-শামস ওয়াল কমারা রাআইতুহুম লিসাজিদিন। এই আহাদা আশারা কাওকাব 11 জন ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপরের ইয়েবা যেটা ছিল জুব্বা, ওই জুব্বাটা খুলে নিয়েছে আর জঙ্গল থেকে একটা নেকড়ে বাঘকে ধরে নিয়েছে। বাঘ আর জুব্বাকে নিয়ে আব্বুর সামনে দিয়েছে, আব্বা এটা হলো চিতা বাঘ আর এই হলো জুব্বা, আপনার ছেলে ইউসুফকে এই বাঘে খেয়েছে। হলো? তো হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলছেন, আরে বাঘ তো খুব শিক্ষিত বলে মনে হচ্ছে, আমার ছেলেকে খেলো কিন্তু ছেলের জুব্বা ছিঁড়লো না। বলুন, রাস্তায় বাড়ি যাওয়ার সময় যদি কোনো কুকুরে আপনাকে কামড় দেয় তো কে বলবে, আহমদ দাদা জুব্বা कीम के उठा लीजिए मैं फिर पकड़ो, ऐसा है? হ্যাঁ, দাঁত আগে জুব্বাতে লাগবে তারপরে আমার দেহে টাচ করবে। তো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করছেন, আরে ये बाघ तो पढ़ा लिखा बाघ, खाया मेरे बेटे को मगर जुब्बे में हाथ नहीं लगाया। तो क्या पहले जुब्बा को उतरवा दिए थे फिर जाके हमले किए? हैं? तो ये बेटे 11 भाई बाप की बात को समझने के लिए तैयार नहीं। तो फिर हजरत याकूब अलैहिस सलाम सीधा शेर से पूछ दिया, अय्युहा ज़िबु अकलता वलदी व समरता फुआदी, ऐ जंगलेर बाघ, আমার কলিজার টুকরো, নয়নের তারা ইউসুফকে খেয়ে ফেললি। তো হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সওয়াল শুনে বাঘ বলছে, मौला मुझे भी कुव्वत गोयाई अता कर, तेरे नबी ने मुझसे पूछा है अगर खामोश रहूं कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी। तो वो चीता अरबी जुबान में जवाब दिया, या नबी अल्लाह याकूब लस्तु आकुलहु वला राइतुहु कत्तो, আপনার ইউসুফকে খাওয়া দূরের কথা আমি তাকে কোনোদিন চোখে জিয়ারতও করিনি। আমরা বাঘ হতে পারি কিন্তু এতটুকু জানি যে পয়গম্বরদের দেহকে বাঘ জাতির উপরে খাওয়া হারাম রয়েছে। আপনার ছেলে ইউসুফ তো নবী, আমি তার উপরে হামলা করব কোন লজ্জাতে? আল্লাহ আকবার, আল্লাহ। তো হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরে চলে গেলেন। দুর্ভিক্ষ হলো, কেনান থেকে ভাইয়েরা মাল আনতে গেল, সামান আনতে গেল। যখন আসছেন তা ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করছেন, তোমাদের আব্বা ইয়াকুব কেমন আছেন? নিজের পরিচয় না দিয়ে বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি তার ছোট ছেলে ইউসুফের জন্য কান্না করতে করতে চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেছেন। তো নবী দোয়া করলে তো হয়ে যাবে? দোয়া না করে বলতে, ইযহাবু বিকামিসি হাযা, আমার এই জুব্বাটা নিয়ে যাও, আমার এই জুব্বাটা আব্বার চোখে রাখবে, জুব্বার ওসিলাতে আব্বার চোখ ভালো হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ জিন্দাবাদ, আল্লাহু আকবার। তো হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের জুব্বা যখন আনা হলো, কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, ফালাম্মা আনজা আল বাশীর ওয়া আলকাহু আলা ওয়াজহি আবি ফারতাদ্দা বাসীর, যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের জুব্বাকে নিয়ে ইয়াকুব নবীর চোখে দেওয়া হয়েছিল, জুব্বার বরকতে ইয়াকুব নবীর চোখ ভালো হয়ে গিয়েছিল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। अब बताओ लोगों, নবীরা দুনিয়াতে শিরক করার জন্য আসেন না শিরক মিটানোর জন্য আসেন? মিটাবার জন্য আসেন। নবীরা দুনিয়াতে বেদাত করার জন্য আসেন না বেদাত মুছে দিয়ে সুন্নাত চালু করার জন্য আসেন?
तो जुब्बा देने वाला नबी, जुब्बा लेने वाला नबी, जुब्बा भेजने वाला नबी, जुब्बा कबूल करने वाला नबी, जुब्बा दिच्छेन यूसुफ नबी, जुब्बर वसीला निच्छेन याकूब नबी। तो नबी নবীর দেহের ব্যবহৃত কাপড়ের ওসিলা দেওয়া নবী यूसुफ এবং নবী याकूबের सुन्नत। अब आइए बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज की तरफ चलते हैं। वहां एक हदीस है, रसूल আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসে আছেন। একজন লোক এসেছে, এসে বলছে, হুজুর আপনার চাদরটা আমাকে দিবেন? কোন হাদিসে আছে আপনার তাহবান্দ আমাকে দিবেন, লুঙ্গি? কিন্তু রাসূল তো কাউকে না বলে না, ওয়া আম্মা সাইলা ফালা তানহার, महबूब কাউকে না বলবে না। अरे जो मांगना है मांगो, उस दर पे जाके मांगो, वो दर बहुत बड़ा है जिस दर का मैं गदा हूं। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत यूं रहनुमाई फरमाते हैं कि साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। तो आपका कुछ ना कुछ, मेरा कुछ ना कुछ, सीएम का कुछ ना कुछ और मुस्तफा का कुछ ना कुछ बराबर है। जात जैसे जैसे बदलती है उसका कुछ भी बदलता है। यदि আমার কাছে কেউ চায় 5 रुपया, हजरत से कोई मांग ले तो 10 रुपए, ममता जी से कोई मांग ले वो 10 रुपए नहीं दे सकती। क्यों? अपने मनसब के हिसाब से उसको भीख देना होगा। तो फिर इमाम फरमाते हैं, मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर सालत। जब मुस्तफा की गली होगी तो हम भीख फिर कैसे मांगेंगे? आला हजरत वो भी फरमाते हैं, लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां। लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो इमाम अहले सुन्नत এতগুলো ছন্দ লিখলেন। তারপরে फकीर मुस्तफा करीम, बस औरतों का आगे आना मना है बाबा, उधर से किसी के हाथ से भिजवा दीजिए, औरतें आगे ना आए। अच्छा, এইবার ওইখানে রাসূলের চাদর নিয়েছেন, চলে যাচ্ছেন। অন্য সাহাবীরা বলছে, আরে এত বড় ফকির, এত বড় ভিখারি, মুস্তাফার দেহ থেকে জামাটা খুলে নিলি, লুঙ্গিটা নিয়ে নিলি। বুখারী হাদিস শুনুন, বলছে আল্লাহ मा सअलतुहु लिअलबिसहा, बड़ी छोटी बातें ना किया करें, हम इसे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं मांगे, तो फिर काहे के लिए मांगा? तो फरमाते हैं, इन्नमा सअलतुहु लितकुना कफनी बादल मौत। अरे इंतेकालेर परे मुस्तफा लुंगी के अपन কাফন বানানোর জন্য চেয়েছি। আল্লাহু আকবার। अच्छा, একটা হাদিস عن عثمان بن حنيف أن رجلا ذرير البصر آتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وادعوا لي। একজন লোক হাজির হয়েছে, অন্ধ, বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার চোখ লাগবে, চোখ লাগবে। उस वक्त सहाबी हुआ करते थे, किसी ने ऐतराज नहीं किया कि नबी के पास आंख नहीं मिलती, किसी मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाओ। मगर इस वक्त के वहाबी होते तो बोलते, मुस्तफा के पास तो सिर्फ शरीयत के मसले मिलते हैं, ये आंख कैसे मिलेगी? मगर वो जानते थे नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। ताजु शरिया के कलाम की गहराई तो देखें, अता की हुई चीज फिर वापस लेने का इम्कान भी होता है हजरत। अगर कोई कह दे कि हुजूर ये मुझे अता कर दे, मैंने अता कर दिया, खिलाफत अता कर दी, फिर खिलाफत वापस ले लिया, मगर जो सामान हिबा होता है वो फिर वापस लेने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो हुजूर ताजुश शरिया यूं कहते हैं
कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा हिबा कर कर दे। दे, बेशक बेशक, नबी सुभान मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अल्लाह अता कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ अता का लफ्ज है, मगर वहां जन्नत की बात जब आई, ताजुल शरिया ने हिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अब सुनिए, तो रसूल अकरम बोलছেন ফাআমারাহু আইয়াতাওয়াদ্দা ওয়া ইউহসিন ওযুহু ওয়া ইউসাল্লি রাকাতাইন, বাড়ি যাও, সুন্দর করে ওযু করবে, 2 রাকাত নফল নামাজ পড়বে, নামাজের পরে কি দোয়া করতে হবে ওটা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। কি দোয়া করব ইয়া রাসূলুল্লাহ? তা বলছে বাদাস সালাত দোয়া করবে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বিমুহাম্মাদিন নবিয়্যির রাহমাত ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সরাসরি সিহাসত হাদিস। কে বলছেন? ও আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চোখ চাইছি রহমতের পয়গম্বর মুস্তাফার ওসিলাতে। ওসিলা দেওয়া সুন্নাত, ওসিলাকে নাজায়েজ বলা বিদআত। যারা ওসিলা মানে তারা হলো সুন্নতি, যারা ওসিলা না মানে তারা হলো बिदअती। এবার শুনুন, লাস্ট হাদিস দিচ্ছি, फिर लोग कल जो है चाय की दुकान में आपसे सवाल करेंगे क्या रसूल ने खुद कभी किसी का वसीला दिया? मैं कहता हूं आइए हमारे होटल में, अगर आपको चावल पसंद नहीं है तो रोटी से भी हम आपका पेट भर देंगे। आइए तो सही, तो आइए एक रिवायत दे रहा हूं। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम এর মায়ের নাম কি? হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ। উনি ইন্তেকাল করেছেন। মাতাত ফাতিমা বিনতু আসাদ, হ্যাঁ, ইন্তেকাল করলেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওরা দেহকে কবরে নামানোর আগে কবরে নিজে নেমে গিয়েছেন। আল্লাহ, কি তাকদীর এই মহিলার! মুস্তাফা করিম নিজে কবরে নেমেছেন, কবরে দাঁড়িয়ে বলেছেন আল্লাহুম্মা লাকিনহা হুজ্জাতাহা ওয়া ওয়াসি আলাইহা মাদখালাহা বিহাক্কি নবিয়িকা। ও পরওয়ারদিগার, এটা আমার মায়ের পরে দ্বিতীয় মা ছিল আমার চাচি, মায়ের কবরের সওয়ালাতের জবাবাত আসান করে দাও, মায়ের কবরকে ওসি চওড়া করে দাও। বিহাক্কি নবিয়িকা, দুনিয়ার লোক আমার ওসিলা দেয় তোমার দরবারে, আজকের আমি নিজে বিজাত নিজের ওসিলা পেশ করছি তোমার দরবারে। ওয়াল আম্বিয়া আল্লাযীনা মিন ক্বাবলি, और आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस सलावात व तस्लीमात, যত নবী গিয়েছেন প্রত্যেক নবী রাসূলের ওসিলা দিচ্ছি তোমার দরবারে। वसीले का इनकार हो ही नहीं सकता। मानते तो हर कोई है, कोई जुबान से इकरार करते हैं, कोई इनकार करते हैं, मगर मानते सब कोई। ছাগল বোঝেন? বকরি কোথায় রাখা হয়? গোয়ালে। বাংলায় কি বলে? গোয়াল বলে তো। হ্যাঁ, রাতের বেলা, খুব ভালো করে মশলা বোঝাও, রাতের বেলা দুটো বকরিকে গোয়ালে রাখা হলো। সকালে উঠে দেখলে একটা বকরি মরে গিয়েছে, মরে পড়ে আছে। খাওয়া যাবে? হায়াত মওত কার হাতে? আল্লাহর হাতে। কে মারলো? খাওয়া যাবে? একটা বকরি দাঁড়িয়ে আছে জিন্দা। জুমার নামাজের পরে আমাদের হাফেজ সাহেবকে ডেকে নিয়ে 6 ইঞ্চি ছুরা দিয়ে বলছে তুমি এটাকে হালাল করে দাও। হাফেজ সাহেব বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে শুইয়ে দিল। খাওয়া যাবে? খাওয়া যাবে। রাতেরটা কে মারলো? দিনেরটা মোল্লা। যেটা আল্লাহ মারলো খাওয়া হারাম, ফতোয়া আপনি দিচ্ছেন। যেটা মোল্লা মারলো ওটা খাওয়া হালাল। কি করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রাতের মারের মধ্যে মুস্তাফার সুন্নাতের ওসিলা ছিল না, তরিকায়ে মুস্তাফা ছিল না, ওই জন্য হারাম। দিনেরটা মোল্লা মেরেছে কিন্তু তরিকায়ে মুস্তাফার ওসিলাতে, ওই জন্য হালাল। बच्चा কে দেয়? बच्चा कौन देता है? अल्लाह। हाँ, बच्चा अल्लाह ही देता है। एक लड़का शादी किया, 2.5-3 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम क्या है? साहिबजादा, हलाल ज़ादा। और एक लड़का जो है गलत रिश्ते में था, शादी नहीं हुई थी, बच्चा पैदा हो गया।
बच्चा किसने दिया? बच्चा देने वाला अल्लाह है, मगर उसका नाम, शादी के बाद जो बच्चा हुआ किसने दिया? बगैर शादी के जो बच्चा हुआ किसने दिया? शादी के बाद जो बच्चा हुआ इसका नाम हलाल ज़ादा। बगैर शादी के जो बच्चा पैदा हुआ इसका नाम, मैं नहीं कहता भाई, हाँ जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, वो आपका मामला, आप समझे हैं? दोनों का देने वाला एक है खुदा, मगर एक का नाम आपने कहा कि साहिबजादा, दूसरे का नाम आपने कहा कि फुलाजादा। ऐसा क्यों? एकटार नाम हलो हलाल जादा, एक वैध संतान, एक अवैध संतान। चलिए सबको यही बताते हैं कि अहमद रजा समदानी कभी जो है बुरा अल्फाज जुबान से नहीं कहते, वल्लाही लाज़िम में नहीं कहते, तो इसको अच्छे बंगले में बोल लेते हैं, हैं? वैध संतान अवैध संतान, ठीक है? तो दुटो बच्चा देने वाला अल्लाह, एकटार नाम हलाल जादा, एकटार नाम অমুক জাদা। কেন? তা বলছে ও সুন্নতে মুস্তাফার ওসিলাতে বাচ্চা পয়দা করেছে, ওই জন্য হালাল জাদা, আর যে নবীর সুন্নতের ওসিলা নেয়নি তৈরি হয়ে গেছে অমুক জাদা। মানে সবাই, মানে সবাই, কেউ স্বীকার করে কেউ স্বীকার করে না, নবীর সুন্নাত ছাড়া এক কদম আগানো যাবে না, এক কদম চলবে না। কেন? এই জন্য রাসূল বলছেন সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, তোমরা পিছনে দাঁড়াও, আমি যেমন যেমন করব তোমরা তেমন তেমন করবে, এরই নাম হলো ইবাদত। ইবাদতে খুদা, সুন্নতে মুস্তাফা। হ্যাঁ, সুন্নতে মুস্তাফা, ইবাদতে খুদা। আচ্ছা, আমি আর খুব আগের দিকে যাব না, আর অল্প করে हजरत को लाइए, हजरत रहेंगे, उनकी मौजूदगी में बयान हो जाए तो अच्छा है। हाँ, लोग थोड़ा जा बेचैन हो रहे हैं, रात भी काफी हो गया है। हाँ हाँ जाइए जाइए जाइए, अल्लाह 2:30 बजने जा रहा है, मुझे वापस भी होना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला वाली सय्यदना वाला वाली सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। এখন আমাদের সময় শবে বারাত পার হলো, শবে বারাত হয়ে গিয়েছে ফার্স্ট, সামনে আসছে কি শবে কদর, তাই তো? দেখুন, শবে বারাত নিয়ে আমাদের দেশে অনেক সমস্যা, শবে কদর নিয়েও সমস্যা। আমরা শবে কদর কবে পালন করি? 27শে রমজান, মানে 26-এর দিনগত রাত 27। তাদের দাবি হলো এই যে রমজান মাসের শেষ 10 দিনে যে কোনো বিজোড় রাত্রিতে 27 বা লাইলাতুল কদর হয়ে যেতে পারে, এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, এই হাদিস আমরাও মানি। আমাদের দাবি হলো এই যে ভাই তোমরা প্রত্যেক দিন 27 পালন করো আর আমাদের জন্য দোয়া করো, আমরা আমিন করার জন্য তৈরি, কোনো আপত্তি নেই। हर रोज लाइलतुल कदर मनाओ और अपनी दुआओं में हम फकीरों को भी याद रखो, हम भी आमीन कहने के लिए तैयार हैं। मगर हम चूंकि अहले सुन्नत के हैं तो दलील देना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ওদের প্রশ্ন হলো এই যে 27 আসছে কেন? যে কোনো দিন হবে। মাদ্রাসার ছাত্র কয় রকমের হয়? স্টুডেন্ট কয় রকমের হয়? 3 ক্যাটাগরি, আলা, औसत, আদনা। আলা, औसत, আদনা। কিছু ছেলে আছে আলা, ফার্স্ট ক্যাটাগরি, উস্তাদ অল্প একটু পড়িয়ে দিলে ও ধরে নেয়, বুঝে নেয়। আর কিছু ছেলে আছে
ওদেরকে আরেকবার দুইবার তিনবার বলতে হয়, তবে ওরা বুঝে। আর কিছু ছেলে আছে, जब तक डंडा नहीं उठता तब तक सबक याद नहीं होता। जरा वो जब तक नहीं चलता है तब तक सबक फिर उनको याद नहीं होता। तो हमारी कम्युनिटी में भी कुछ भाई निकल गए जो कुछ बातें समझ तो लेते हैं, कुछ बात इशारे में भी समझ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जब तक थ्रेट नहीं दिया जाता तब तक बात समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो आइए मैं समझा देता हूं आपको हर तरह से। কোরআনে কারীম কিছু জিনিসকে হিডেন রেখেছে, কিছু জিনিসকে আবার প্রকাশ করে দিয়েছে। লাইলাতুল কদর গোপন, যে কোনো রাতে হয়ে যেতে পারে, বিজোড় রাত্রিতে, শেষ 10 দিনের মধ্যে। কিন্তু কোরআনে কারীম ইঙ্গিত দিয়েছে, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল কদর মোট 3 বার আছে। এই সূরাতে কয়বার আছে? 3 বার। প্রত্যেক বারে অক্ষর কয়টা আছে? লাম, ইয়া, লাম, গোলতা 4টা, আলিফ, লাম, কাফ, দাল, রা 5টা, 5 4 9। 9টা করে অক্ষর ইউজ হয়েছে কয়বার? 3 বার। 3 9 27। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা গোপনও রেখেছেন, और अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, इशाराओं दिए दिए। जो समझदार थे वो समझ गए, जो अहले तसव्वुफ थे वो समझ गए, जो अहले सुन्नत थे वो समझ गए कि इससे ये मुराद है। मगर जिनकी समझ में बात नहीं आती है वो जरा खोल ले। सिहासित्ता, तिरमिजी उठाएं, अबू दाऊद उठाएं, बज़्ज़ार उठाएं, मुस्नद अहमद को पढ़ें, वहां पर हदीस है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फी लाइलाতুল কদর। আমার রাসূল লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বয়ান করছেন, কি বলছেন? قال লাইলাতুল কদর হিয়া লাইলাতুস 70 ওয়া 20। 70 মানে হলো 7, 20 মানে হলো 20। 20 আর 7 কত? 27। রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম সরাসরি সিহাসিত্তের হাদিসের মধ্যে 27 তারিখে লাইলাতুল কদর হয়, এটা কদর ওয়ালারা মেনে নিয়েছে। अब जिनके यहां लाइलतुल कदर लिखा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? बोले भाई मिलाद हो तो तुम्हारे हिस्से में आता है, शिरनी तो तुम्हारे हिस्से में आती है, अच्छे खाने होते हैं तुम्हारे यहाँ आते हैं, शबे बारात हो तो तुम्हारे यहाँ। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ लिखा ना हो तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले ये कहाँ है? बोले ये सुन्नियों की पेशानी में है, अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है ये, इसलिए सारी चीजें हमें मिल जाती है। सुनिए, আপনারা সব তো মাশাআল্লাহ बंगाली लोग नाकि बांग्ला बोलते हैं ना, समझते हैं, तो सब कुछ बोलते भी, समझते भी, पढ़ते भी हैं। चलिए, বাংলাতে এখন অনেক ফিতনা। বর্ধমানের দিকে বাড়ি একজন লোক আছে, তার নাম হলো জনাব কারি ইয়াসিন मियां। बस सेहत पर बात ना करे, क्या करें, उसके बाप ने अच्छा खाना वगैरह खिलाया, सेहत पर भी छोड़ दीजिए, सेहत पर ना बोले। एक इंसान है কারি ইয়াসিন, विज्ञापन और नाम लिखा था कि कारी यासिन। मैं कहता हूं भाई जब तू कारी यासिन है तो किरात पढ़ के घर वापस हो जा, काहे के लिए मसला बोलता रहता है? जैसे ही मसला बोलने के लिए जुबान खोलता है फौरन गलत गलत बता देता है। कारी का काम है किरात करना, तो भाई तुम किरात करो, घर चले जाओ, तकरीर मत करो। कारियों के लिए तकरीर करना ठीक नहीं है, जो सिर्फ कारी है फकत कारी है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि যদি একটা প্লেটে সুন্নিদের মাজারে পড়া মুরগির মাংস থাকে আর আরেকটা প্লেটে শুকরের মাংস থাকে, মিট অফ পিগ, শুকরের মাংস থাকে, তো শুকরের মাংস খাওয়া যাবে? ও বলছে শুকরেরটা খাওয়া যাবে, সুন্নিদের মুরগা খাওয়া যাবে না। দেখ রে কি সুন্দর চয়েস, কি সুন্দর পছন্দ। হোটেলে গিয়ে আমরা সবাই কি বিরিয়ানি খাই, কেউ বিরিয়ানি, কেউ রুটি, কেউ আবার চাউমিনও খায়, তো বেচারার পছন্দ ওটা, শুকরের মাংস খাওয়া যাবে কিন্তু
সুন্নিদের ফাতিহার শিরনি খাওয়া যাবে না, এটা ওর ফতवा। हम कलकत्ता गए, हाफिज साहब वहां किसी ने मुझे सवाल लिख के दिया कि हजरत ये बताएं वो लोग शिरनी क्यों नहीं खाते। मैंने कहा भाई वो क्यों नहीं खाते उनसे जाके पूछो, डॉक्टर ने मना किया होगा, कोई बीमारी होगी, हमें क्या मालूम। बोला नहीं जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई देखो अगर मैं जवाब दे दूं तो फिर जवाब भारी हो जाएगा, फिर बर्दाश्त तो करोगे ना। बोले हाँ हाँ करेंगे। मैंने कहा फिर लिख लो, सही मुस्लिम के अंदर सही रिवायत है, शर्क़ गर्ब आज तक कोई पैदा नहीं हुआ अब जो मैं हदीस बयान करूंगा इसको ज़ईफ कहने की हिम्मत कर सके। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्ना शैताना ला यस्तहिल्लु तुआमा ला युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि, इन्ना शैताना यस्तहिल्लु तुआमा ला युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है उस खाने में शैतान कभी हाथ नहीं मार सकता। मैं कहता हूं सुनो, इस हदीस से क्या साबित होता है? इस हदीस से ये बात हमें मालूम होती है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है शैतान उसमें खा नहीं सकता। तो हमारी शीरनी पर सिर्फ बिस्मिल्लाह ही नहीं होता है, इस पर आऊज़ बिल्लाह भी होता है। सिर्फ आऊज़ बिल्लाह नहीं, 4 कुल भी होते हैं। सिर्फ 4 कुल भी नहीं, सूरह फातिहा भी रहते हैं। तो शैतान शैतान का अब्बा भी आ जाए फिर भी सुन्नियों का शीरनी नहीं खा सकता। असद इकबाल बड़ा शायर है, बहुत पुराना उसका कलाम था, गौस का फातिहा तुम करो शान से मगर शिरनी बांटना लोग पहचान के। अरे कौवा खाने की लत पड़ गई हो जिन्हें उन्हें मुर्गा खिलाना जरूरी नहीं। दिल अगर ना झुके तो सजदा बेकार है, सिर्फ सर को झुकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद सैफुल्लाह बुखारी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत साइड में। आप लोग करीब होकर बैठिए, करीब आ जाइए भाई, आप लोग आ जाइए करीब, दूर होकर मत बैठिए, मेहरबानी करे आगे आ जाइए। आले रसूल आ चुके हैं, दुआ लेकर आप लोग जाइएगा, आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए भाई, आ जाइए, अल्लाह आप लोग का भला करे, आखिरी वक्त है, आ जाइए आप लोग, आ जाइए। हाँ और 5 मिनट सुन लें। अमरकारा आहले सुन्नत আমার কিছু ভাই তৈরি হচ্ছে আহলে হাদিস। আমরা হব কোনটা, আহলে সুন্নাত না আহলে হাদিস? আহলে সুন্নাত। বাংলাদেশের আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আছে না, হ্যাঁ আহলে হাদিসদের গুরু ঠাকুর কি বলছেন, আমি আমার টুটা ফুটা বিদ্যা দিয়ে দেখছি জান্নাত যাবে একটাই দল, তার নাম হলো আহলে হাদিস। আমি বললাম শোনো, আহলে হাদিস নামের দুনিয়াতে কোনো ফ্যাক্টরি গোডাউন নেই, তো মাল বের হবে কি করে? আহলে হাদিস নামে কিছু আছে তো ফ্যাক্টরি তো নেই, তো বের হবে কি করে? বলছে তোমাদের কি আছে? মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এখানে গোডাউন আছে, ফ্যাক্টরি আছে, রিটেল আছে, পাইকারি আছে, যেমন নিবে সবই আছে। বলে वो कैसे? मैं कहा सुन ले, सिहासित्तर तिरमिजी हदीस उठाओ, तिरमिजी शरीफের মধ্যে আছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ। अगर ये जुमला तिरमिजी के अंदर मैं दिखा ना सका तो ये मेरी आखिरी तकरीर है। तो फिर যখন কোন নতুন জিনিস মার্কেটে আসে, প্রমোশনের জন্য হিরো হিরোইন নায়ক নায়িকার হাতে দেওয়া হয় টেলিভিশনে অ্যাড দেওয়ার জন্য যাতে প্রমোশন পায়। আমরা যখন কোনো দোকান শপিং মল ওপেন করি তো হাজরাতদেরকে ডাকি, কেউ আমাদেরকে নিয়ে যায়, কেন? তাড়াতাড়ি হাইলাইট হবে দোকানটা। তো আহলে সুন্নাত তো তৈরি নবীর যুগে, এই আহলে সুন্নাতের প্রমোশন হলো কার হাতে? তো আহলে সুন্নাতের প্রমোশন ইমাম হুসাইন করেছেন কারবালার ময়দানে। फिर लोग पूछेंगे मौलवी अहमद रजा क्या कोई दलील है?
मैंने कहा हाँ, बगैर दलील के मैं बोलता ही नहीं हूं। उठाए किताब, आखिरी खुतबे में यूं फरमाते हैं, अवलम यबलुकुम कौलुल मुस्तफीद, তোদের কানে কি আমার নবীর মূল্যবান বাণী আসেনি? قال لي ولأخي حسن, আমার রাসূল মুহাম্মদ আরবি আমার সম্পর্কে বড় ভাই হাসান সম্পর্কে বলেছেন, আনতুমা সাইয়্যিদা শাবাব আহলিল জান্নাহ ওয়া কুররাতু আইনি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ। আয় হাসান আর হুসাইন, তোমরা দুইজন জান্নাতি যুবকদের সরদার আর আহলে সুন্নাতের নয়নের তারা। अब चलते हैं अहले हदीस मौलवियों के घर में। मुझे मालूम है पूरे बंगाल में उनकी जितनी लाइब्रेरियां हैं, छन्नी मारे, किसी की लाइब्रेरी में उनकी ये किताब नहीं मिलेगी। मजमुआतुल फतावा उनके जो सबसे बड़े आलिम मौलाना इब्न तैमिया की है, ये किताब 20 जिल्दों पर है, उनके घर में नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में है। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 12 और पेज नंबर 97 के अंदर लिखा है, फइन्नल फिरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह, জান্নাতে যাবে একটাই দল, তার নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत से पूछा, हुजूर आप फरमा दीजिए। इमाम फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। और पक्का 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट। रोम के अंदर किसी भाई ने मुझसे सवाल किया था कि हजरत, कुछ लोग हमारे यहाँ पैदा हो गए हैं जिन लोगों का ये कहना है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान का कोई दर्जा नहीं है, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ही सब कुछ हैं। देखें, এটা শিয়াদের আকীদা, রাফজিদের আকীদা। তোমরা কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে খুব শুনছো, দামাদম মস্ত কলন্দর আলী का पहला नंबर, गलत। দামাদম মস্ত কলন্দর সিদ্দিক का पहला नंबर, আলী का चौथा नंबर। এটা হলো আহলে সুন্নাতের আকীদা। মুনাজারা বাহাসের দরকার নেই। জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে খুতবার বইটা খুলবেন, প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আফদালুল বাশারে বা'দাল আম্বিয়া বিতাহকিক আবু বকর as-সিদ্দিক। জুমার খুতবাতে প্রত্যেকদিন বলা হয়, যদি এতে কারোর পেট না ভরে, মেদিনীপুরের দিককার কিছু শিয়া মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে গিয়ে হুক্কা হুয়া করছে এখন। মেদিনীপুরের দিকের শিয়া তারা মাজারকে তাওয়াফ করছে। কুতুবগঞ্জ এলাকায় একটা পীর সাহেব আসতো, জানি না এখন আছে কিনা, বসে থাকে, মুরিদরা চারিদিকে ঘুরে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক পড়ে পড়ে বলে, মক্কার কাবা হলো মুর্দা কাবা, আমাদের হুজুর হলো জিন্দা কাবা। आहा, আমাদের হুজুর জিন্দা কাবা, बोले हमारे हजरत जिंदा काबा। मैंने कहा हजरत है कि फन फजरत है? हजरत वहाबी हो, देवबंदी हो, लामज़हबी हो, मजहबी हो, बरेली हो, যেই হোক না কেন, আমরা সবাই একমত, মুত্তাফাক আলাই এর উপরে যে একমাত্র কাবা ছাড়া কোনো ঘরের তাওয়াফ হবে নয়। যদি কোন লোক নিজেকে তাওয়াফ করায়, ওকে পীর মানাও হারাম, ওর হাতে মুরিদ হওয়াও হারাম। বর্তমান সময়ে পীর নামের কিছু ক্ষীর বের হয়েছে, যারা বলছে 3 জায়গায় হুজুর সাজদা করা চলবে। পীরকে তাজিমি সাজদা চলবে, বাবা মাকে চলবে, আর মুর্শিদের কবরে চলবে। আস্তাগফিরুল্লাহ না, ইমাম আহলে সুন্নাত আলা হযরত কিতাব লিখেছেন আয-যুবদাতুজ যাকিয়া ফি তাহরিম সুজুদিত তাহিয়া। এই কিতাবের মধ্যে 40টা হাদিস আর 150টা ফতোয়া দিয়ে প্রমাণ করিয়েছেন যে সেজদা একমাত্র আল্লাহর হবে, দ্বিতীয় কারোর হবে না। সেজদা কারোর হবে না। বর্তমান সময়ে হকপন্থী পীরের খুব দরকার। আলহামদুলিল্লাহ, খানকায়ে বুখারিয়ার সাহেব সাজ্জাদ এখানে রয়েছেন, মুকাম্মাল মাসলাকে আলা হযরতের উপরে দণ্ডায়মান, এবং তার মুরিদরাও আলহামদুলিল্লাহ এর উপরে রয়েছে। সেই জন্য मैंने इससे कबल कहा था कि पानी पियो छान के, पीर पकड़ो
পেহচানকে। যারা সুন্নাত রাসূলের উপর চলবে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, বাকি কারোর সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই। যুবক শোনো, এ সম্পর্কে ইউটিউব, ফেসবুক, আমার অফিসিয়াল পেজ আহমদ রেজা জামদানিতে যেগুলো আছে ক্লিপগুলো দেখে নিও। শিয়া সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সমস্ত মাসলার হাল রয়েছে। अल्लाह तबारक व ताला मुझे अपने हुजूर में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्ज़ी खता हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुजूर के वास्ते माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।